હજુ તો ઉનાળાની માંડ શરૂઆત થઈ છે તેમ ત્યાં જ સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં ઊભી થવા લાગી છે પાણીની સમસ્યા। ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પીવાના પાણીને લઈને મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે। ગુંદિયાળા ગામે પીવાનું પાણી ન મળતા અહીંના સ્થાનિકો હેરાન પરેશાન। 1 કિલોમીટર દૂર ચાલીને પીવાનું પાણી લાવવા માટે તેઓ મજબૂર બન્યા છે। 15 દિવસમાં ફક્ત એક જ વખત પીવાનું પાણી આવતું હોવાથી અહીંના સ્થાનિકોની મુશ્કેલીમાં થયો છે વધારો। मारा गुंदियारा गामनी अंदर छेल्ला 10-15 दिवसथी पाणी साहेब कोई बजारनी अंदर एटले के घरे घरे सरपंचे कनेक्शन आप्या है पण कोई बजारे पाणी आव्युं नथी। पण अमे सरपंचने रजूआत करवाथी सरपंचे अमने आला बाला देखाडता हता के काले आवशे आज आवशे, पण अमे ठेठ लगी जाण्युं तो सरपंचने उपर जे सपने अंदरथी अमारे जे पाणी आवे मारो पाणी आवे मारो ते खोलड़ियाद आवे पण खोलड़ियादनी अंदर अमे आनी तपास करी सरपंचने अमे गामना 5-6 आगेवानो लई अने तपास करी अने आगळ जाण्युं तो एना ने एना जे सरकारी कर्मचारीओ एवडे ई नहीं के तमारुं पाणी आया चोराई जाय छे। जो ईवडे लोको सरपंचने के तो ईवडे तो पूरा अधिकारीने उपर जाण न करी के भाई पाणी आपणुं फलाणा भाई आपणुं चोरी ले एवुं एमने कहेवानी फरज छे। एना बदले पाणी घणा टाइमथी आम गणो एटले 6 महीनाथी सरपंच घणी बधी रजूआत करे पण पाणी हजी पूरतुं मळतुं नथी। जो सरकार अमने सरपंच ने अमे एवो सेलो निर्णय लीधो छे कि आ सोमवार लगीन अमने पूरेपूरुं पाणी व्यवस्थानी नहीं अमरा जे भागरूपे पाणी आवे छे गुंदियारा गामनुं ई पाणी नहीं मळे तो अमे गामना सर्वे आगेवानो सर्वे नथी 18 वणे भेगा थई अने कलेक्टर ने अमे रजूआत करशुं अने लेखितमां कहेशुं के साहेब अमने जरूर आनो कंईक रस्तो आपो नकर अमे आनुं उग्र आंदोलन करी अने सर्वे गामना अहींयानी अमारो रोकावट छे। अमारे पाणी ने बहुत तकलीफ है, अतिशय तकलीफ है। हवारमां बधा वाड़िया जावी बपोरे पाणी भरवी पाछा सांजे पाणी भरवानुं अने ई पण टांका पर चढ़ीने पाणी भरवी छे पीवानुं अने मोळुं पाणी तो मीठुं तो पाणी आवतुं नथी। तो अमारे मेहरबानी करीने मीठुं पाणी आपो, मीठुं पाणी जोईए छे। आ पाणी पीवाथी अमे बहुत मांदा पड़ी जाईए, घरना सभ्य लगभग मांदा है। अमारे दवा लई लईने तोय मारे आ पाणी पीवुं पड़े पण चा जाऊं मीठुं पाणी आवतुं नथी अने लगभग अमारे बीमार पड़ी जाय छे। केटलीक दवा लई लईने अमे थाक्या એટલે મહેરબાની કરી અમને મીઠું પાણી આપો, મારે બીજું કઈ નથી જોતું। આટલા કેટલા અમને સાંભળે તારને આવું મોળું પાણી મીઠું પાણી મને આવતું જ નથી। વરસાદ આવે તારે વરસાદનું પાણી પીવા મળે છે, બાકી કેનાલનું પાણી પીવા તો શું અમને જોવાય ન મળતું।